والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون من شفاة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخوض يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ونعيم وسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرا يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرا يا رب صل على محمد أعرف داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد أعرف داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على محمد أهل الورى من ترضى وصداق يا رب صل على محمد أهل الورى من ترضى وصداق يا رب صل على محمد أبطال من للطغى تحقق يا رب صل على محمد أبطال من للطغى تحقق يا رب صل على محمد من صفى والوفاء تخلق يا رب صل على محمد من صفى والوفاء تخلق يا رب صل على محمد واضرب من شر ما تفرق يا رب صل على محمد واجعل من شر ما تفرق يا رب صل على محمد واصلح وسائر ما قد تعوق يا رب صل على محمد واصلح وسائر ما قد تعوق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل معلى صل على محمد وافتح من الخير كل معلى يا رب
صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلى يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلى يا رب صل على محمد وآل ومن للحبيب يغشى يا رب صل على محمد وآل ومن بالحبيب يا رب صل على محمد ومن بحمد النبي توسع يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذوي سلطانه المهدي البرهان المقصود بالوجود كرم وإنسان تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق النعمة وطوى عليه الماء وبسطه لهم من فائد المنة ما جرى في أعداد الكسمة أرسل عليهم أشرف الخلق وجل به رحمة تعلق الإرادة وعزل بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر شرفي في عوالم الشهادة والغيوب فما زال هذا المن الذي تغرم به المنان وبعض هذا الفقد الذي برز من حطر الإنسان صورة كاملة نرم في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أعناف الوجود وترك الورود العوالم باعتراض التعليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تجلق في عالم السر واسع تدري القضاء بانتشار كله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنصر تراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة تقدام حيث أبرز من عالم الإمكان صورة الإنسان يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر
الإنسان ويعرف في تعقل معاني الجنة انتشر منه في عالم البطون والزور ما ملأ الوجود فتبارك الله مثل كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم ورضي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والرجعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد ودل على أهل اليقين من شر ذلك الإجحان والتصديق شواهد أشهد أن سيدنا محمدا المصطفى بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبعيد خلقه من فرضه ونبله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في جنة وجعل المتبشرين سراجا وقمرا منيرا أما زمان منة تكرم الله بها على البشر وما أوصى من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم يجعل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق الربوبية وبرز بها بهدى الكمال وقام بحق الربوبية في مقام مدر الله وأقبل عليه طائر القربان صلاة يتصل بها أمر المصلي عليه صلاة يتصل بها المصلي عليه صلاة يتصل بها المصلي عليه ينبسط بقلبه نشر تعلقه به وحبه ويهتف بها بعناية الله به وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المن بقربه وتبينوا من الشراب بالرشد بوده ووده وأعطى الأقوال بنشر خبير
الكريم بالتقديم والتخريم نقلت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بينهم التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاضر وصف الكمال المطلق والحسن التام والسير فتلقى ذلك الجمال الميمون بالأصنام الكريمة والقطور فما من قلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به مؤمن إقراره وموضع خروجه وقد غدت الأقدار الأجلية بما قدت وأنصرت من سر هذا النور ما أنصرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى بدت في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيرا وتعلقت همة الواقع بهذه الحروف بأن يقوم في هذا القرطاس ما هو عليه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأرض لا تفي أمر معدل أوصى بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن تنتمي إلى تكوين ما حفظته من شعر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله في موته من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على ممر الأيام والشهور والسنين لا عند عنه بهذه الحجة الكريمة ولا عند التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي شافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك فحين قرب ومت هذا الحبيب قالت السماوات والأرض لهم بهن بالترهيب وأمطار الوجود الإله على أرض الوجود تنزف وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت من هذا المسرور ليبرز نور كاملا في عالم السور نورا فاق كل نور وأنبت لكم على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن ينظر عند وجهه أمة تأنيثا لجنابه المشهور ومشاركة لنا في هذا الصراط المقبول تحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قصر
قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأكرم كل ذي رتب الله وله دور وجود هذا المخلوق فانطلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرد الحامل المحمود ولنا لله بتوحيد والشكر
فهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع شؤونة أخلاق عيبة القوية التي ترقد منها طرائف الأقوياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بورقه وعلوكه بأشرف عصوصية فما من ملك بالبرية محمود إلا هو متقن عن شيء الوجود أجعله بوصف الحبيب وشانه وعلى بمنه ومكانه أوصاه إذ قد تعالى مجدها أرضت على نجم اسمها بعنانه صلى الله عليه وسلم وقد انبسط القلب في تدوين ما أفاد والموقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله في هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والحب العظيم وحسن مني أن نمسك ابنة الأخلاق في هذا المقام وأرسل على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الحكم كما يصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دلالة الأوصاف المحمدية عقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود غافرة وعلى باب عزته تعد الرحال وترشى منه الفيوضات والغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المعقول والمحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وسالك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه.
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأما ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المقروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واذكر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين واقصد العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأجرهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الأصيل من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وسر بحكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya jualah kita pada malam hari ini bisa berkumpul di ruang yang mulia ini, yaitu Langgeng Roda, dalam rangka perayaan peringatan
kegiatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Masya Allah. Salawat dan salam tentu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan hadirnya beliau ke dunia ini yang telah merubah keadaan struktur dunia yang dari alam yang penuh kezaliman kepada alam yang terang dan terang ini, minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak yang dirahmati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membacakan susunan acara pada malam hari ini, ulun juga menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat dari panitia pelaksana dan juga di keluarga Langgar Nur Huda ini. Yang pertama yang kami muliakan yaitu Bapak Al-Habib Umar bin Husin Assegaf yang datang dari Sulu, Jawa Tengah, dan juga perlu kami beritahu kepada para jamaah semua, beliau merupakan alumni dari Darul Mustafa Tarim, Yaman. Alhamdulillah beliau pada malam hari ini menyempatkan diri mau mengisi di acara kita kali ini. Kemudian ucapan terima kasih dan rasa hormat juga dari panitia kepada guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para undangan yang sudi kiranya berhadir pada acara kami ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Rifai yang tentunya akan melantunkan ayat suci Al-Quran untuk isi acara kita pada malam hari ini. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Guru Maulid Habsi Nur Huda. Ini merupakan warga jamaah kita juga dan juga dibantu oleh teman-temannya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang mulia ini untuk merayakan perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk susunan acara pada kali ini tadi sudah dirangkai dengan sisi pertama, yaitu pembacaan tahlil yang tentu dikhususkan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, wabil khusus Bapak Kiai Muhammad Zaini Dani atau yang biasa kita sebut dengan Abah Sakumpul, Abah Guru Sakumpul, dan juga almarhum Kiai Haji Asmuni yang baru saja tadi malam juga dilaksanakan di tempat beliau perayaan haul yang pertama. Dan juga dikhususkan juga tadi ini disampaikan juga kepada, semoga disampaikan kepada pahalanya kepada para pendiri daripada Langgar Nur Huda ini dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para undangan yang kami muliakan, kini kita masuki sisi kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanturkan oleh Ustaz Muhammad Rifai kepada Ustaz Karim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang diaturkan oleh Ustaz Muhammad Rifai. Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan penuh dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, kini kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Husin As-Segaf. Kepada Al-Habib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati para orang tua, para asatidz, tuan guru yang hadir bersama kita. Kita doakan insyaallah mereka panjang umur, sehat walafiat, selalu dapat membimbing kita menuju ridha-Nya Allah, ridha-Nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kita yang hadir pada kesempatan ini insyaallah dapat keberkahan mereka semuanya. Amin ya rabbal ikhwana rahimakumullah. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang luar biasa. Tidak pernah ada makhluk siapapun mendapatkan kemuliaan itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, saya hadir di masjid ini di musalla atau langgar ya, langgar Nurul Huda. Saya dapati banyak anak-anak ini, ya, pemuda-pemuda yang luar biasa. Ini dari pondok pesantren atau pondok pesantren? Kalau saya di hadapan para pemuda-pemuda ini bicaranya wanita saja. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada wanita-wanita yang hadir dalam peristiwa tersebut. Ya, dalam peristiwa tersebut, saya mau bicara tentang wanita-wanita yang ada dalam kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan ketika di mana beliau? Di rumah sahabat Nabi, di rumah Ummu Hani namanya. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Para pemuda, antum-antum semuanya ini, kalau pernah mengalami ditolak oleh wanita, maka sudah ada panutannya.
yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah ditolak oleh siapa? Oleh Ummu Haimah, oleh Ummu Hani tadi. Ummu Hani tadi, Rasulullah setelah wafat Sayyidatuna Khadijah mau menikah dengan Ummu Hani menolak. Berapa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta lagi kepada Ummu Hani untuk menikah, dan kemudian Ummu Hani menolak. Hingga sampai ada larangan dari Allah bahwa Nabi sudah tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain dan lain sebagainya. Datang Ummu Hani setelah Fathu Mekah, lalu kemudian ingin menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan sudah ada larangan dari Allah. Menikahnya ya sudah nanti di surga kelak. Insya Allah kita hadir pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatuna Ummu Hani. Ikhwan rahimakumullah, itu yang pertama, seorang wanita Ummu Hani yang mempunyai kemuliaan. Dan ada kisah periwayatan dari Ummu Hani, ya, saya kisahkan Ummu Hani ketika Rasul melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat pada waktu Fathu Makkah. Anda mau tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke kota Makkah menyebutkan beberapa orang kafir Makkah yang ada di Makkah, Quraisy. Nama-nama orang ini adalah orang-orang yang harus dibunuh walaupun bergelantungan di tirai Ka'bah. Nabi mengatakan ini sudah kelewat batas lah orang-orang ini. Kalaupun kemudian kalian jumpai, maka bunuh mereka walaupun dia itu berlindung di bawah Ka'bah, gelantungan di Ka'bah, tetap saja bunuh. Dan ada orang-orang tersebut yang namanya disebut oleh Nabi berusaha minta perlindungan dengan Ka'bah sambil bergelantungan, ya dibunuh oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Ummu Hani sama Nabi dengan bergegas seraya mengatakan, ya Rasulullah, saya dibunuh sama saudara saya Ali bin Abi Thalib. Dia mau bunuh seseorang dan aku sudah melindungi orang tersebut. Padahal orang itu sudah disebut sama Nabi namanya, bunuh. Sayyidina Ali kejar orang itu. Lalu kemudian Ummu Hani mengatakan, saya lindungi dia karena mungkin ada jasa terhadap Ummu Hani. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ummu Hani, kita melindungi siapa yang kamu lindungi? Kamu lindungi siapa? Maka itu juga ada dalam perlindungan kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa, ikhwan rahimakumullah? Menunjukkan kehormatan seorang muslim, bahkan muslimah, lebih mulia daripada Ka'bah. Kalaupun dia bergelantungan di Ka'bah tetap dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahnya. Tapi ketika dilindungi oleh Ummu Hani, maka dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah tentang Ummu Hani. Kemudian dalam perjalanan kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dan ketika di Masjidil Aqsa ada cahaya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya menjulang tinggi ke langit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, ini apa ini? Ini tempat peribadatan Sayyidatuna Maryam. Kita tahu Sayyidatuna Maryam ketika dilahirkan oleh ibunya, maka sang ibu kemudian bersumpah untuk menjadikan anaknya pelayan Masjidil Aqsa. Biar
berkhidmat kepada Masjidil Aqsa. Gimana kalau lahirnya perempuan, kata suaminya, kamu mau suruh dia khidmah bagaimana? Dan ternyata yang lahir benar seorang wanita, Sayyidatuna Maryam. Dan Sayyidatuna Maryam punya tempat khusus ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Quran, laisa dzakaru kal untha. Ya Rabb, ini lahir perempuan ini gimana? Allah katakan di dalam ayat Al-Quran, laisa dzakaru kal untha. Laki-laki yang kamu inginkan itu tidak sama dengan wanita yang aku berikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini wanita luar biasa. Kamu inginkan laki-laki, yang lahir wanita ini luar biasa. Wa kanat siddiqah. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa Sayyidatuna Maryam sampai derajat siddiq. Derajat siddiq itu di bawahnya Nabi dan Rasul. Dan kita tahu bahwa seorang wanita tidak bisa menjadi Nabi dan Rasul, tapi sampai pada derajat yang sangat tinggi, yaitu derajat siddiqah. Maka ikhwan rahimakumullah, tempat yang khusus dibuat oleh mereka buat tempatnya Sayyidatuna Maryam. Untuk apa? Beribadah di tempat tersebut. Tidak boleh ada yang masuk kecuali Sayyidina Zakaria, Nabi Allah Zakaria yang punya kuncinya. Dan ketika Nabi Allah Zakaria buka kunci tersebut, sampai ke kamarnya didapati makanan-makanan yang bukan musimnya, buah-buah yang gak ada yang bisa datang ke situ kecuali pakai kuncinya Nabi Allah Zakaria. Ana laki hadza, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Lihat bagaimana Sayyidatuna Maryam bisa mendapatkan kemuliaan. Sebab apa? Sebab ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita menyendiri sehingga kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu mukjizat. Mukjizat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam tanpa campur tangan seorang laki-laki. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, tempat itu sudah lama dari masanya Rasul. Masanya Rasul kapan? Itu sudah 600 tahun. Tapi ternyata cahayanya tidak hilang. Bekasnya itu tidak hilang. Di mana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempat tersebut gak bakal bisa hilang, ikhwan. Sayyidatuna Maryam sudah wafat 600 tahun yang lalu. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, didapati tempat itu bercahaya. Maka siapa yang kemudian beribadah dalam tempat-tempatnya yang mana kelak nanti jadi saksi baiknya, maka kita ini disuruh ibadah pindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Untuk apa? Untuk jadi saksi nanti kelak di yaumil qiyamah. Kalau kita sholat fardu di sini, habis itu mau sholat sunnah, jangan di sini lagi, pindah lagi ke tempat yang lain. Kita sudah sholat, maka kan kita berebut tiang, berebut tempat-tempat tembok-tembok ini. Jangan sholat sunnah di sini. Sholat sunnahnya di dekat tembok-tembok, pembatas-pembatas, tiang-tiang. Untuk apa? Ya, kita berusaha perbanyak tempat-tempat yang baik, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti sebagai saksi kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ikhwan rahimakumullah, begitu pula Sayyidatuna Maryam, yang mana beliau kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai contoh yang mana melahirkan seorang anak tanpa ada campur tangan laki-laki pun. Ini kuasanya Allah. Allah kalau mau berbuat kun fayakun. Maka orang-orang pun kemudian salah paham tentang Nabi Allah Isa alaihi salam,
sehingga mereka menganggapnya sebagai anak Allah, salah satu Tuhan yang tiga dan lain sebagainya. Kalau dipermasalahkan Nabi Allah Isa alaihi salam, inna mathala Isa indallahi kamathali khalaqahu min turabin. Kalau kamu mau jadikan Nabi Allah Isa alaihi salam sebagai anak Allah, harusnya yang jadikan anak Allah ini Nabi Adam alaihi salam, muncul tanpa ayah, tanpa ibu. Aneh mereka ini. Maka ikhwan rahimakumullah, Sayyidatuna Maryam alaihi salam mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempatnya tidak berubah, menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya tersebut. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wanita ketiga yang ada dalam kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi melewatinya ada bau yang semerbak wangi, didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, ini bau wangi siapa ini? Maka kata malaikat Jibril, ini wanginya Masyitah binti Fir'aun. Ini wanginya tukang sisir, putrinya Fir'aun ini. Kita tahu dalam kisahnya Masyitah, ketika menyisir putri Fir'aun, Masyitah tukang sisir saja. Ikhwan rahimakumullah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyisir putrinya Fir'aun, jatuh sisirnya. Ketika jatuh sisirnya, diambil oleh Masyitah sambil mengatakan bismillah, dengan nama Allah. Putrinya Fir'aun tanya, ada Tuhan selain ayahku? Ya, Tuhannya aku, Tuhannya kamu, Tuhannya ayahmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya panggilkan ke Fir'aun ini, saya adukan Fir'aun ini. Silakan. Lihat ikhwan rahimakumullah, seorang tukang sisir saja menghadapi Fir'aun yang punya kekuasaan besar, yang punya harta, yang punya kedudukan, raja di masa itu. Apapun bisa dilakukan oleh Fir'aun, tapi Masyitah kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanya oleh Fir'aun, kamu punya Tuhan selain aku? Ya, Tuhannya aku, Tuhannya kamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadapkan kepada Masyitah, keluarganya, suaminya, anak-anaknya didatangkan. Wahai Masyitah, kalau kamu gak akui aku sebagai Tuhan kamu, ini saya masukkan dalam kuali yang besar. Minyak dipanaskan, mati. Ikhlas lillahi ta'ala. Suaminya dimasukkan, anaknya yang paling besar dimasukkan. Dan tetap Masyitah dalam kokoh iman yang gak berubah sedikit pun. Ini orang-orang yang benar-benar berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Nabinya di masa itu Nabi Allah Musa alaihi salam. Ikhwan rahimakumullah, sampai giliran Masyitah. Sedangkan Masyitah bawa anak yang masih dalam buaya, masih digendongnya sama Masyitah. Maka kemudian dia pun agak ragu-ragu untuk melangkai. Bukan apa-apa, kasihan sama anaknya. Maka sang anak pun kemudian bicara sama ibunya, padahal bukan waktunya untuk bicara. Ya ummatah, ya ummah, wahai ibu, jangan kamu ragu-ragu. Innaki alal haq, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran. Maka kemudian melangkahlah Masyitah, bawa anaknya dan masuk ke tempat tersebut. Ikhwan rahimakumullah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang saleh, mereka ini diselamatkan oleh Allah daripada siksa-siksa itu. Apa?
dicabut ruhnya oleh Allah sebelum masuk. Selesai sudah. Kalau yang masuk hanya sekedar jasad saja, sama seperti orang masuk dalam kubur. Mereka masuk dalam kuburnya, lalu kemudian mereka akan dimakan oleh binatang-binatang, serangga-serangga yang ada dalam kubur, dan akan hancur jasadnya. Entah kemudian jasadnya akan hancur lama, entah jasadnya akan hancur cepat. Masuk dalam kuali yang besar berisi dengan minyak yang panas, maka akan hancur cepat, tapi rohnya dicabut oleh Allah sebelum masuk ke dalam kuali, sehingga tidak terkena siksanya Fir'aun. Fir'aun merasa dirinya sebagai penguasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah berikan siksa kepada Fir'aun, dihadapkan api neraka itu wuduwan wa asyiyah, pagi harinya, malam harinya, semuanya pagi hari malam hari, panggang terus Fir'aun ini. Wa yaumal qiyamati, dan kelak nanti di hari kiamat bahwa dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Kata Allah, pagi malamnya itu kapan? Di alam kuburnya. Anda perhatikan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya Fir'aun itu dapat siksaan pagi dan petang, untuk kemudian dapat siksaan wa yaumal qiyamati, dan nanti di hari kiamat akan dihadapkan Fir'aun itu dengan api neraka jahanam. Padahal Fir'aun kan di bumi, bukan dikubur. Jasadnya sekarang ada. Anda mau ke sana, mau ziarah, monggo silakan. Ziarah Fir'aun. Tapi Allah katakan kena api siksaan pagi dan petang. Artinya mau jasadnya di bumi, mau jasadnya dibakar, mau jasadnya dibuang ke laut, tetap saja alam barzakh itu ada buat mereka semuanya. Hak kenikmatan kubur itu ada, siksa kubur itu pun juga ada. Gak ada orang kemudian dimakan binatang buas habis jasadnya. Alam kubur bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan mereka lagi dan kemudian memberikan siksanya atau memberikan nikmatnya bagi mereka. Maka ikhwan rahimakumullah, Allah kasih contoh satu saja, Fir'aun yang di bumi jasadnya bisa dilihat oleh seseorang sampai sekarang, ternyata siksa kubur buat Fir'aun itu ada. Maka ikhwan rahimakumullah, apalagi yang masuk dalam kubur seperti biasa. Tetap kita yakini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan rahimakumullah, yang keempat, wanita yang ada dalam kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi ketika lewat dipanggil oleh seorang wanita tua. Wanita tua itu dihias dengan hiasan emas, intan, mutiara, pakai gelangnya banyak, pakai kemudian kalungnya, cincinnya, wah semuanya. Tapi wanitanya tua sekali. Panggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap lewat dan tidak menoleh kepada wanita tersebut. Malaikat Jibril jelaskan, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita tua itu adalah dunia. Kalau sekiranya engkau menjawab panggilan wanita tua tersebut, niscaya umatmu akan terjerumus dalam perkara dunia. Tetapi kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menoleh kepada wanita tua tersebut. Wanitanya sudah tua, ya 175 tahun lah. Sangat tua sekali. Tapi anehnya wanita tua itu pakai perhiasan, kayak mau
hadir ke manten. Wanitanya tapi sudah tua. Dan banyak yang tertipu sampai sekarang. Sampai sekarang wanitanya menipu banyak orang. Dunianya nipu. Sudah berapa dunia ini habis? Wah, sudah banyak. Korun sudah ngambil emas berapa itu? Fir'aun sudah ngambil harta dunia berapa? Kaum Ad, kaum Samud itu ambil dunianya banyak. Kemudian umat-umat terdahulu sudah banyak ambil emasnya, ambil mutiaranya, ambil intannya yang ada di dunia. Semua dikeruk, gak habis-habis ternyata isi dunia. Kita ini dapat apa ya, dalam bahasa Jawa namanya koretan. Sisanya dulu. Sudah tahun 2025 kita ini dapat cuma bagian sisanya. Habis ini sudah mau kiamat. Mau tunggu apa lagi kita ini? Jadi dunianya ini mau habis, kitanya masih cari seperti yang dicari oleh orang-orang terdahulu, seakan terus saja kita ini mau hidup di dunia, padahal sisa umur dunia seperti sisa umur wanita tua tersebut. Wanitanya sudah tua, sudah sangat renta sekali, lanjut usianya, mau mati. Itulah gambaran kata Rasulullah SAW, habisnya dunia ini sudah sebentar lagi. Kapan? 1400 tahun yang lalu sudah sangat tua. Anda bisa bayangkan dulu Nabi melihatnya sudah tua renta. Sekarang sudah apa? Sudah tinggal tulang saja ini dunia. Apalagi yang mau dilihat, indahnya apalagi dunia. Ikhwan rahimakumullah, kita ambil ibrah yang besar dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, bahwa sesungguhnya kita ada wanita-wanita yang soleh-solehah. Masyitah Sayyidatuna Maryam, Ummu Hani. Kalau kita didik keluarga kita, anak-anak kita, ya bisa seperti mereka, wanita-wanita yang solehah, anak-anak solehah, soleh. Dan sesungguhnya kita sekarang pula menghadiri haul daripada Guru Zaini, orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 20 tahun wafat, tetap namanya disebut, haulnya didatangi oleh jutaan orang, dan semuanya ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang-orang yang saleh itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah yang Maha Kekal, sehingga dikekalkan oleh Allah nama mereka, sehingga dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutan mereka, tempat-tempat ibadah mereka, tempat-tempat rumah-rumah mereka, yang mana itu menjadi suatu hal yang baik bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka panutan kita ini orang-orang saleh sebelum kita sudah ada kok. Lalu kenapa kita cari panutan-panutan yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya, tauladan-tauladan yang lainnya? Anda lihat di Amerika kehidupannya semerawut. Tiap harinya pembunuhan terjadi, perkosaan terjadi. Berapa? Puluhan, ratusan tiap hari. Anda nggak lihat di Indonesia tenang aman. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab pegang agamanya, sebab pegang daripada orang-orang terdahulu, para salaf kita, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kehadiran mereka keadaan dunia ini menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi sentosa. Sebab apa? Ada orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah,
Mari pengajian daripada Isra Mi'raj, kembali kita dari majlis ini, bagaimana usahakan kita untuk menjadi orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah berikan kepada kita salat 5 waktu ini, jaga salatnya, ibadahnya, khusyuknya, hadirnya kita, insyaallah kita seperti mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat ini tempat yang makmur dengan ibadahnya, tempat yang makmur dengan jamaahnya, tempat yang makmur dengan salawatnya, tempat yang makmur dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita hingga di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, demikian tadi tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Husain As-Segaf. Bapak, ibu-ibu, kini kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu doa. Untuk doa kali ini kami minta kembali kepada Al-Habib Umar bin Husain As-Segaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut, syahadatan inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, wa afran inda al-hisab, amanan min al-'adab, musibatan min al-jannah, wa rizqan nadara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.